नमस्कार, मेरा नाम है रुचित और मैं ನಮಸ್ಕಾರ. किसानों के साथ काम करता हूँ। ನನ್ನ ಹೆಸರು आज जो ರುಚಿತ್ है मैं ಮತ್ತು आपको ನಾನು पानी का ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. HFN का ಇಂದು बायोगैस ನೀವು क्यूब ಈಗ दिखाने वाला ನೋಡುತ್ತಿರುವ हूँ, जो आपको मैं HFN लेके आया हूँ। ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ये भारत का ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ एकमात्र ಬಾರಿಗೆ ऐसा ತೋರಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. बायोगैस क्यूब है जो छोटे ಇದು परिवार ಭಾರತದ के किसान ಏಕೈಕ हैं जिनके पास ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ 2 से ಕ್ಯೂಬ್ 3 ಆಗಿದ್ದು, मवेशी हैं, 2ರಿಂದ 3 उनके लिए ದನಗಳನ್ನು बनाया गया है ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ और ये ರೈತರಿಗಾಗಿ बहुत सुंदर है ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. और इसके ಇದು बारे में आज हम ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ जानेंगे। ಮತ್ತು ಇಂದು आप ये ನಾವು देख रहे ಇದರ हैं कि ಬಗ್ಗೆ यहाँ से जो ಇನ್ನಷ್ಟು ट्रॉली है, वो ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. स्टेनलेस स्टील के केज में ನೀವು आ रही है ನೋಡಬಹುದು, ಇದರ और जो ದೇಹವು इसका ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ जो अंदर का ಪಂಜರಲ್ಲಿ टैंक है वो बहुत ही ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ हाई क्वालिटी ಮತ್ತು इंटरनेशनल क्वालिटी ಅದರ जो ಒಳಗಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತಮ HDPE2 ಗುಣಮಟ್ಟದ होता है HDPE उसका बना 2 हुआ है। ನಿಂದ ये इतना मजबूत है ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. कि अगर आप ಇದು दूसरी ಎಷ್ಟು मंजिल से भी फेंकेंगे ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ तो ಎಂದರೆ भी वो टूटेगा ನೀವು नहीं ಅದನ್ನು और 2ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ इसमें आप ಎಸೆದರೂ देख रहे ಅದು हैं कि ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. काफी बड़ा जो है इनलेट जहाँ पे ನೀವು आप ದೊಡ್ಡ डालकर ಒಳಹರಿವನ್ನು जो ನೋಡಬಹುದು. गोबर है पानी ಅಲ್ಲಿ साफ ನೀವು मिलाकर डालेंगे ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ और ಬೆರೆಸಿದ यहाँ ಹಸುವಿನ डालेंगे तो ಸಗಣಿ 1000 लीटर का ಸುರಿಯುತ್ತೀರಿ. जो टैंक है ನೀವು ಅದನ್ನು इसमें ಸುರಿದಾಗ गैस आने की ಒಂದು गैस जमा 1000 होगी। ಲೀಟರ್ ये जो ಟ್ಯಾಂಕ್ हमारा ಅನಿಲವನ್ನು एक स्टोरेज यूनिट है ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. जहाँ पे हमें ಅನಿಲ पत्थर का ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ बहुत ನಂತರ मजबूत ट्यूब लगाया ಅದನ್ನು है ಈ जिसमें ಬಲವಾದ स्टोर ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ होता है ಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ और बहुत ही हाई क्वालिटी आप देख ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. सकते हैं ब्रास की ऐसी ಹಿತ್ತಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತಮ चीजें दी हैं ಗುಣಮಟ್ಟದ जिसको आप ಪರಿಕರಗಳನ್ನು अपने बायोगैस ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. स्टोव के साथ ಇದನ್ನು कनेक्ट कर ನೀವು सकते हैं ನಿಮ್ಮ और ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ उससे ಅಂಗಡಿಗೆ जो है ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು हर रोज ಮತ್ತು ನೀವು करीबन ಪ್ರತಿದಿನ 2 से ಸುಮಾರು 3 घंटे की 2-3 जो है ಗಂಟೆಗಳ गैस ಕಾಲ आप ಉಚಿತವಾಗಿ बना सकते हैं। ಅನಿಲವನ್ನು तो अगर आपके ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. पास जो है 2 से 3 मवेशी हैं ಹಾಗಾಗಿ और ನಿಮ್ಮ वो ಬಳಿ अगर आप 2ರಿಂದ आज की 3 तारीख में ದನಗಳಿದ್ದರೆ उस ಮತ್ತು ನೀವು जो ಇಂದು है ಆ वो फेंक ಸಗಣಿ रहे हैं तो उस गोबर ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, को फेंके ಆ नहीं सगಣಿ क्योंकि उससे ಎಸೆಯಬೇಡಿ. आपको 2-3 ಏಕೆಂದರೆ हज़ार ಇದು ಅಡುಗೆ रुपए की ಅನಿಲಕ್ಕಾಗಿ बचत हर ಪ್ರತಿ माह हो ತಿಂಗಳು सकती है 2ರಿಂದ और साथ में गैस तो मिलती 3000 ही है। ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು यहाँ से ಉಳಿಸಬಹುದು. निकलेगा आपका ऑर्गेनिक ನಿಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. फर्टिलाइजर ಅದನ್ನು जिसको कि ನೀವು आप खेत में ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ डाल सकते हैं ಬಳಸಬಹುದು. और जैसे यूरिया की भी ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು आजकल ರೈತರಿಗೆ उचिತ किसानों को ಅಡುಗೆ महसूस हो रही ಅನಿಲವನ್ನು है कि उसकी ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, भी ನಿಮ್ಮ कीमत जो है ಬೆಳೆ वो ಇಳುವರಿಯನ್ನು किसानों ಸುಧಾರಿಸುವ की ಉಚಿತ जो है ये ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು HFN ನೀಡುತ್ತದೆ. बायोगैस क्यूब जो है ये पूरा करता है।